Guys, good morning. Pahangin sa tani guys. Uy! Adoy! Uli na! Di anak ninyo dito. Diri ara po daw tandala no. So naandi naman. Sa dagko kay trato diri amon god nya barangay road ra ba yan eh. Atong dito sa babaw gwapo makatira no. Likon kayo. Dugay na gid eh. Kuan gid po na diferensya dili gud kayo niluto. Kini oh. Okay ni. Luto kayo. Murag 12 feet ni, 12 inches. 12 inches. Mo na standard. Maskin pagtag 45 tuloy na dar magsumpot dihigit mon sa ni. Gawas lag linog, mauray magalikyan eh.